Good morning, everyone. My name is Kimberly Chikaday. I am we are the group 2, and I am the first reporter of uh, this topic. So, for today, we are tackle about a brief summary of the first voyage around the world by Magellan and by Antonio Pigafetta. Pigafetta works instantly became a classic that prominent literary men in the West like William Shakespeare, Michel de Montaigne, and Giambattista Vico referred to the book in their interpretation of world. So, ang iyang salaysay about ni Magellan and Pigafetta. So, sa dili pa taong padayon sa unahan, ato hibaloon kung kinsa yun kini si Magellan and si Pigafetta. So, first and foremost, Ferdinand Magellan was a Portuguese explorer. So, when we say explorer, he wants to explore anywhere in the world or to find another islands. And Ferdinand Magellan, born February 4, 1480 and died April 27, 1521 at the age of 41 years old. So, in the Philippines called Islands of the Thieves. So, sa patong pagpadayon, si Pigafetta nga kauban ni Ferdinand Magellan, usa ni siya sa naila sa West na isa sa mga literatura. Ang iyang salaysay usa sa naguna nga sanggunian nga panghitabo nga pag-abot ni Magellan sa Pilipinas, ang iyang pagpakigtagbo sa lokal nga pamanuan o ang pagkamatay niya sa kamot sa mga alagad ni Lapu-Lapu. Then, his account was also a major referent to the events leading to Magellan's arrival in the Philippines, his encounter with local leaders, his death in the hands of Lapu-Lapu forces in the Battle of Mactan, and in the department of what was left of Magellan's fleet from the islands. Locating Pigafetta's account in the context of its writing warrants of familiarity and in the age of exploration which pervaded Europe in the 15th and 16th century. So, ingon dire ang pagpangita kuno nila sa Pigafetta nga account sa konteksto nga pagsulat ato gakinahanglan kuno og pamilyar ug lalom nga panghunahuna alang sa mga taga-Europa atong 15th and 16th century. So next, for this chapter we will focus on the chronicles of Antonio Pigafetta as he wrote his first-hand observation and general impression of the Far East, including their experiences in the Visayas. So, ani kuno nga chapter, atong i-focus ang chronicles ni Antonio Pigafetta. Isip maoy, siya maoy gasulat mahitungod sa iyang observation o eksperyensya diri sa Visayas sa nasod sa Pilipinas. So, kani si Pigafetta, usa ni siya sa tawo nga sa kadaghan nga gikuyog ni Magellan pagpaingon diri sa Visayas or diri sa Pilipinas, usa si Pigafetta nga nahibalo or saksi sa panghitabo ni Magellan kung unsang ilang nadangatan diri sa Visayas. So, sa sunod, ang istorya mahitungod ani sa ilahang pag-anhi diri sa Pilipinas. So, niingon si Pigafetta pag-abot nila diri sa Pilipinas kay kani sila, although sa sugod ani 5 sila ka barko, but sa pila ka pag-anhi nila diri 3 na lang ang nakalapos. Pag-abot nila diri sa Pilipinas, niingon si Pigafetta nga nakita na niya ang isla nga gitawag og Isles of Zamal, Landrones Island.
So ningon pod si Magellan nga mangita pa sila og lain nga isla nga pwede silang makapahulay. So pagpadayon nila sa ilahang lakaw, pag March 18 nakita ni Pigapita nga siyam ka tawo nga gapakita kanila og joy and eagerness. Si Pigapita nakita niya ang mga tawo nga very familiar og maabi-abihon og andam sa pagpakita kamaayo ngadto kanila. Og ang mga tawo didto makighigalaon ug ang isla ginganlan og Humuno Island o Humunhon. So, these people have no arms but use sticks which have a fishbone, and at the end they are poor but ingenious and great types. And for the sake of that, we call these three islands the Landrons Islands. The Landrons Islands is presently known as the Marianas Islands. These islands are located southeast of Japan, west southeast of Hawaii, North Guinea, and east of Philippines. Pigafitas characterize that peoples are very familiar. So as I say earlier, nga ang mga tao dito grabe sila kanang maabi-abihon, makighigalaon og mopakita og kamaayo sa ilang isikataw og didto nila Magellan nga moy pag-abot nila dito sa islands sa Humunhon. Og pag-abot nila didto, nipadayon sila sa lain na pud nga isla. Dineng pag-abot nila sa isla, nakita sila og lain nga isla. They named the islands with the nearby islands as the archipelago of St. Lazarus. So, mao ni ang lugar nga si Pigapita nga nakita na nila ang kauna-unahang sign nga daghang gold atong islaha. Ginganlan nilang isla nga duol ra pod sa isla nga ilang gihimutangan og archipelago of St. Lazarus. So, mao ni they named the islands with the nearby islands as the archipelago of St. Lazarus. Ginganlan nilang isla nga duol ra pod og St. Lazarus. O gibiyaan nila ang isla og nibalhin pag-usab. Nakita ni Pigafetta nga adunay duha ka balangay nga o barko. Ang taga-European ni-entertain sa gasakay og balangay og nihatag og regalo sa mga tawo nga nagsakay sa balangay. So silang kaubanan nilang Pigafetta ni-entertain sa duha ka nagsakay atong nagsakay og balangay. Ni-entertain sila og nihatag sila ato og mga regalo. Og ang hari sa balangay ni offered ngadto kang Magellan o gold bar and a cheese of ginger. Og nihangyo si Magellan nga mangayo pa sila og gikinahanglan para og alang sa ilahang magamit ngadto sa ilahang barko. Og niingon si Magellan ngadto sa hari sa nagsakay og balangay nianhimi diri aron sa pagpakighigala og dili sa pagpakighubot. Og ingon man ang hari nihatag ngadto kang Magellan og pagkaon ug ingon man gamit nga gikan sa China. Si Magellan nihatag usab og regalo nga robes in Turkish fashions. When you say robes, kato na siya nga jacket nga mo siya jacket nga naibaat diri tapos taas kaayo siya. So Turkish fashion na siya og katong kalo. Og ingon man ang mga kaubanan ni Magellan. So Magellan further showed the king his other weapons, helmets, and artilleries. Magellan also shared with the king his charts and maps and shared how they found the island. So, diri gani nga istorya ni Magellan pudi ay nihatag pudi ay si Magellan og kanang mga charts or mapa para matrace ang mga nagkalain-lain pa nga mga lugar o
mga island nga angay adtuan. So, after a few days, Magellan was introduced to the king's brother, who was also a king of another island. They went to his island, and Pigapita reported that they saw mines of gold. So, sa pipila ka mga adlaw, sa nagpadayon sila, pipila ka mga adlaw, si Magellan gipaila di ay ngadto sa mga igsuon, sa mga hari, nga hari usab didto sa sunod nga mga isla. Og ni-report si Pigapita nga nakita nila ang daghang gold. Abunda ang barko og ang mga balay sa hari og ingon man ang kalawasan ngadto sa hari. Gidescribe ni Pigapita nga ang hari grabe daw kagwapo. Ambungan ang hari. Ambungan sa tanan nga nakita niya ni adtong dapita. Og kani nga hari mao si Raya Kalambo. Og ang una nga hari mao si Raya Siago. So duha ni siya kahari. Ang hari mao si Raya Kalambo og ang unang hari mao si Raya Siago. Magellan ang misa didto sa baybayon. So this king was named Raya Kalambo and king of Julian and Calagan, and the first king was Raya Siago on March 31, which happened to the Easter Sunday. So on March 31, kung diin gipatigayon ni Magellan ang misa didto sa baybayon ug ang hari nakahibalong nga nagpamisa si Magellan. Ug ang hari gapaihaw og baboy ug ang duha ka hari ni participate ato nga misa. Og atol sa misa panahon sa halaray ang duha ka hari ni halok sa cross ug niluhod ngadto sa rebulto. Human sa misa niingon si Magellan nga itanom nila ang cross niadtong lugara. Kay ang cross, so dire, Magellan further explained that the cross, nail, and the crown here the sign of his emperor, and that was ordered to plant it the places that he would know that they had been in this land and would not cause them troubles. And any person who might be held captives by them would be released. So ingon siya dire, kay ang cross ug ang lansang ug ang korona gasimbolo daw sa emperor or kaharian. Kung makita daw sa taga Spaniards ang cross dayon dili sila makaresulta og kasamo. So mao to nga ningon siya nga itanom didto ang dako nga cross. Kay ang taga Spaniards once nga moadto niadtong dapita, once nga makakita sila sa cross, dili na ang taga Spaniards mo create o kasamok niadtong lugara. Og ingon man nitugot ang hari nga itanom didtong lugara. Og karon ang lugar na ila nga Magellan's Cross gikan kaniadto og ingon man hangtod na karon. So after 7 days, Magellan decided nga mupadayon sa laing mga isla. Og ang hari nga si Raya Kalambo nga katunggwapo kayo og ambungan og ingon man daghan og gold, ni offered og pilot paingon sa Cebu og ang dako nga ang isla nga Dato. By April 7 at the same year, si Magellan ug ang iyahang mga katawhan nakakita sa Port of Cebu, kumbaga pantalan sa Cebu. Ug ang hari niingon ngadtong isla ni Magellan nga once nga moadto silang Magellan ni adto nga isla, kay dili man taga didto silang Magellan ni dapo ra ato nga isla, niingon ang hari nga magbayad sila kay mauna ang ila ang naandan nga once nga nailain nga mga tagalaing lugar nga moadto sa ilaha, magbayad sa ilaha. Og niingon si Magellan nga dili ko mubayad. Dili ko muhatag kay ako usa-usab kahari sa akong kaugalingon. Og ni konsulta ang sa konseho ang hari sa Cebu.
Sa sunod nga mga adlaw, ang mga tawo ni Magellan ug ang mga hari sa Cebu kauban sa mga principal of Cebu nag-abot sila sa usa ka lugar nga halapad. Ug ang hari sa Cebu ni offered og gamay nga dugo og niingon nga ganahan siya nga mo-offered pod si Magellan. So niadto nga lapad nga lugar, nag-abot sila, nagtipon sila dito ug ingon man ang hari ni padugo og gamay sa iyahang kamot ug niingon siya kang Magellan nga ganahan siya nga si Magellan usab mo padugo tungod siguro kay wala mo hatag si Magellan og bayad sa iyahang pag-adto dito nga lugar. Pipila ka mga adlaw, so Magellan spoke before people, okay, pipila ka mga adlaw si Magellan ni istorya na. So Magellan spoke kay nakadto naman siya sa lugar. Magellan spoke before the people of Cebu about the peace and God. Pigapita reported that the people who would succeed the king after his reign, and the people responded that the eldest child of the king, who happened to be a daughter, would be the next in line. So, pipila ka mga adlaw, si Magellan ni istorya na or ni sangyaw na mahitungod sa kalinaw o mahitungod sa Ginoo. Kay kani si Magellan usa ni siya Catholic religion nga gikan sa Portuguese. So pipila ka mga adlaw na istorya na si mahitungod sa kalinaw og mahitungod sa Ginoo si Magellan ug ang mga tawo na convince and become a Christian pinaagi sa ilang kagawasan dili tungod kay napugos sila kundi sa ilahang kabubuton. On April 14 ang mga tawo usa kauban sa hari ug ang ilahang principal sa laing isla. Si Magellan nag-encourage sa mga hari nga mahimong maayong Kristiyano. So meaning, nag-encourage si Magellan sa mga hari dito nga mahimo ang hari nga maayong Kristiyano. Mahimong maayong Kristiyano pinaagi sa pagsunog sa ilahang mga idols o mga musimba na sila sa cross. Ug ang hari nagpa-bautismo. After 8 days, si Pigapita nagaihap nga ang tanan o halos niadto nga lugar ato nga isla ang mga tawo nakapabautismo na. Og niadto ang misa gikandak na sa matag adlaw didto sa daplin sa baybayon. Kung diin nay usa ka reyna nga asawa sa hari niduol niya usa ka adlaw. Gihatagan ni Magellan og usa ka rebulto nga bata nga imahe ni Hesus nga ginama ni Pigapita. Og niingon ang mga tawo nga nagkinahanglan sila og muayo sa ilahang mga sakit. Tungod kay gipasunog naman ang katong mga idols nila nga ilang mga tinuhuan didto. So wala na sila lain pangituan kay gisunog naman. So niingon ang kaning usa ka tawo nga gikinahanglan mi nga naay moayo sa amo ang mga sakit. Og niingon si Magellan sa mga tawo nga kinahanglan nga magatuo kamo kang Hesukristo kay siya raman ang maoy makaayo. Og ang masakiton nga wala pa nabautismuhan, nagpabautismo kang Magellan. Human sa iyahang pagpabautismo, niingon siya ngadto kang Magellan nga mao kini ang milagro. Okay na.